Onsay check sa parlor. True. Check ka rin na, uy. Oh my God, really naawa. UCSP. Hi, Ben. Hello! Hi, hello! Hello, I'm so happy today. I'm very pumped up. Yes, because he actually finished like a dozen of munchkins today. Yes, exactly. So, kung siya ka ng, ano siya, Sugar sugar rush. overload, Yeah. sugar rush and all. And anyway, I'm so happy today because it's our episode 5. Is it 5 na? Yeah, my God. Grabe kayo. Baka I really thank you all, especially the TikTok people. The TikTok community, my God, walingaw, jud ko. Yeah. It was just a reel, and then people are just saying things and then commenting their thoughts and all, and then we do really appreciate it. And then there's one more, and ano siya nga, I do look like David Gison. So when I checked it, ko nga, I really like him. Yeah, I know. As in, ganyan ko niya. Then, karoon pa ka-realize na, no, kaya ko, parami dako mata. So now, I changed my look. Para marok ka si David. Para di or nilag ako ikaw? mata. Okay. Ang tangon pa siya. Para maala si David Gizon nga, magpilo ka sa ko, mag-plumper sad ko. Mag-yad sa po si David. But anyway, yeah, thank David you Gizon. everyone. Ay, baka Baka naman. naman. Yeah, would like to thank everyone who has been engaging on our Reels and TikTok videos. We have been getting a lot of engagement, in fairness. Exactly. And although we are not really like trying so hard to actually promote our videos and even our podcast itself, Yes. it's so nice to know that a lot of people actually appreciated Yes. what we did. And that doesn't mean we're not very we're not very kanang pushy about our podcasts and our YouTube channel. It's just that, of course, we just want it bang kanang we're not very kana bang inanat ka hard sell sa among quality because I really want it to be raw na people would really watch us, would really listen to us. Without really Naman forcing siya. them, no. Although our friends, we have been forcing Of our course, friends. exactly. But anyway, another week, another episode of Cheka. Bisag unsa namong cheka diri. And by the way, this is Lyle, And this is Shane. and you're listening to UCSP. Unsay Unsay check us sa parlor. Wow! Anyway, this time around, as we discussed earlier in the car, we'll be just talking about trends, right? Yes, Trends. trends like anang unsay uso. Okay. It's not just unsay uso karon 2024. It's just that daghan ni general. uso in general. Unsay uso Beauty. sa beauty, makeups, Mhm. apparels or the dresses, fashion, And lifestyle. and the lifestyle. So 3 categories. We'll be yes. talking about beauty trends. We'll be talking about fashion trends and lifestyle. Yes, trends. I so love this topic. Why? Cause because I have dagan ko ma-share, dagan ko kanang I'm not saying na kwan kay kog fashion pero dagan ko ma-share kay ganahan jud nga mga fashion statements, lifestyles and then super daghan sad ko kuan mga how do you call it? Fashion patrol. How do you call them? Fashion victims. Police. Fashion police. Fashion police. Kanya Yeah. abi nako passion Is it fashion? Is it fashion patrol. EV patrol. Anyway. Okay, so I'm gonna start off with the beauty trends as someone who loves doing makeup and very particular sa mga Sa ingana makeup. mga butang and skincare. Yeah, Although I sa don't among duha nila, sila ang very particular sa mga makeup, skincare, hair care, and everything. Because ako miski gay ko, dili jud kay ko hing makeup. I just wear makeup if needed or kanang na event or na mga inani. So, but Lyle, miski mo ato lang og kuan grocery, dress up kaayo, makeup kaayo. Ma-shock na lang ko asa And yes, data. Asa data, mag-grocery. Uy, grocery, tas grabe kay naka-curler, kon kay hair, contour, plumper pa, may nalagating. So, I think, na siya daghang masay about cosmetics or kanang skincare and beauty care. I started doing makeup and skincare particularly
when I started transitioning in 2011, I guess, 2012. And the beauty trends actually have evolved so much, Exact. True. right? Mm-mm. Before there was really like step by step and like doing everything like just kilay alone, it would take me 30 to 45 minutes just to perfect my kilay. Like you really have to outline Yeah, whatever. yes, because before, mga early years, dapat perfect jud imong kilay left and right. Diba? Dapat ka ang arc is the same arc sa pikas. But you do realize that your eyebrows are sisters, they're not twins. Yes. So they don't have to really look alike. alike. And One akong nakatunan, so that's why. But then before, when you do even just eyeshadow, grabe gid ang steps. blending. Yeah, it actually has evolved so much this year, or actually mga recent years. Dili na siya nga naka-hassle, and I also was able to adapt sa mga changes. And what I like the most about makeup, kay murag dili siya mulaos bash. It's not di siya mulaos. It's just that daghag products ang ni appear o manay daghang products ang ni gawas, and then daghag innovations. Like daghag mga stuff na combine na, like you can use as a serum and a sunscreen. You can use it as a serum and what you call this, concealer. Sunscreen and Foundation. Ana siya ba? Yeah, that's why right now the Evolved siya. Yes, incorporate na a lot of things. I mean, the beauty, makeup and skincare. Incorporate na Exactly. siya into one. And Then that's what I like. what are your favorites? Sige, let's start with the beauty products. Oh What my are your God, I favorite like- beauty products? The mga brands. The brands. Totality. Drugstore, of course, Maybelline. I've Maybelline, been- yes, oh my God, no? I've been It's using because Maybelline sad ang usa sa mga kanang yung kanga affordable sad, and then nindot jud ang product. Yeah, they cater Na? to this kind of market kaya diri sa Philippines. Nga Mm-mm. kanang affordable siya, but wala nila Wala nga wala quality. nila lagi compromise Compromise. ang quality. That's what I Mm. like about Sige. Maybelline for drugstore makeup. True. But like doing the process, I really like 2016 era of makeup. 2016 muna siyang kanang Muna kuan. siya ka ng mga boxing Box, brows with very detailed eyeshadow, very contouring, a lot of kanang powder. Grabe ka, on fleek ba? Mo ng word Ay, on before. flake ang kanang kilay kaayo. But I Mula- also like, pero na ba yung sila kilay 2000? That was 2020. That is 2000s, oh my di God, ba? oo, The nipisuan. Oo, mo uso Oh my God, before. uso kay na, and then And I can still Smoky recall, eyes. also with the makeup sa background, I can really tell nga grabe ilahang highlights. Puti kay diri. And then kanang using kwan jud. banana powder. Kanang highlights diri. And then ang sa pa kanang mga dark na lipstick Oo. before. Kaya kwan kay sila ng mga Makeup kwan, is just like lip line. correct. More siya fashion nga mubalik ra siya bash. Yes. No? And that's then- what I like about And makeup. then one thing that I like on the latter years ba, kay kana di ba sa una grabe jud kay mag-shave jud ta mo pluck jud sa tong kilay. It's because ang sikat jud sa una is kanang mga Kanang nigpis nga kanang kanang one-liner. one-liner jud nga kanang mga kanang maldita jud kay nga makilay. And then it turned out nga when it kanang evolve kanang mga bushy nga eyebrows. that munang akong ganahan nga Ganang ka eyebrows. bushy. Ganang akong bushy nga Ganahan si eyebrows. Koana, but then the process, grabe siya ka-tedious doing bushy eyebrows. Bushy But eyebrows. recently, the recent years, karon kay mura na tagpadulong sa lazy makeup, which I really like kay mas dali. Maybe because And of that's kwan, that kanang murag mas dili sa kadagag paliton. ganahan ko, yes, kay usual karon lately ang buhaton na ako concealer, kilay, Yes. mascara, And kani lip siya, oil. kwan jud ni siya kanang must have jud ni sa mga makeup artists. For example, sa mga makeup artists kana jud kay MAC. No? Kwan jud ang MAC. MAC is like the staple, the Staple blueprint jud. of makeup. Yes, MAC jud. And ilahang quality through the years, wala gid na usab, which And then I really that appreciate. year mga 'di ba sa mga 2020, 21, 22 mo jud ang MAC jud na no, pero karon nga daghan kay ni ang sa tawag ni tubo nga mga kanang cosmetic nga mga products in which hiyang sa mga batanon karon sa ilang skin, and then they want it like this. It's because mas
mas natural looking, and ani kay mas kuan, mas affordable. Daghan na kay sila choices. Mm. Of course, kung ikaw sa Mac before, Yes, mahal ba ya kaayo, in fairness, in daghan fairness. gid kayo ni ano pud no Mm. nga ni Prosper nga mga Yes. Mahal, mga bag-o nga mga brands mahal which ba kayo? Mahal, imagine mahal kayong Mac, mahal kayong Revlon. So, but ano, the diba thing with Revlon? the Bash with the correct nga Max Max Factor, Factor, kay, oh my God. Shawil. Yeah, next. Karawin, ana, Ah, diba? yes, ganahan Tas ko ang karon mga kis brands. Anastasia. Anastasia, Beverly Hills. And with the local brands that we have now, naay uban nga makaingon ko nga okay, sakto ang ilang gi-advertise. It Mm. is what Sakto it lang is shown gi-advertise sa pero dili advertisement. sakto ang model. Aun sa No, but naay uban gid bash nga ilang products kay kanang naagi misleading sa ano Ah, advertisement. okay. So I think that's a marketing strategy, Bash. Mm. I think that's the problem with buying makeup online. If wala gid sila sa drugstore or like sa stores, because Mm. di pa nimo siya Dili matas nimo out matest. Dili nimo matest. And then lahi jud siya, lahi jud ang video or ang pictures. sa Hindi ka cellphone. receive nimo. Okay, that's correct. And mao na siya ang problema nako with some of the people I see bang kanang dili mo ko mo ano ha, I don't wanna Unsa man. actually gibash lang gid. Mhm. I have to admit kanang makita ko uban ba nga uy, madam kanang if hiyang sa model basig sa imo ha dili hiyang kay murag puti na kay imong now. Okay, kanang mga kuan kaayo, sobra ra kay nga marag feeling nila kay nindot tan-awon sa mga sa nga na sa TV, nindot tan-awon sa pictures, feeling nila nga nindot na sa sila tan-awon Oo, ang like mga kanang okay. si butang ta na si Marian Rivera nga very flushed ang cheeks usahay. Mm. Buhaton nila ba siya? Mura na nun sila kanang gikuan. I think the good thing about ana ba kay kana bang let's be kuan kanang dapat aware ta sa tong dagway. Kaya bang unsay Kung I'm di not kasi Marian Rivera. kung di kasi Marian Rivera, ayaw pag Marian Rivera gawas kung impersonator ka. Okay. No, just kidding aside. As bang, you have to know your face. You have to know unsay hiyang sa imong naong. You have to know unsa nga powder ang hiyang sa imong skin You tone. have to know your features. Or you have to know your features. And Correct. then, Your undertones. yes, Kana kana. gid ang importante kay nay uban nga kana usahay kay dili gid mag-match ang ilahang Now, ugliog. and then the Walang skin na sa here. ambot So, ako aga Ambot lang siguro kung na ako kay Kwan Beer. Actually, I'm not wearing any makeup. So, muna akong contribution sa beauty, and ang only criticism that I would give is kanang ana kanang people would think that whatever suits the models nga makita nila online or sa ads Mm-mm. would also suit them without really like testing it out sa store ba or doing their research. Correct. Mm. But the thing is, if you just do your research and then you can never, or you haven't tried it on your skin or on your face, da ka nang magdoubt sa kagamay, it's because basi dili niya jud talaga bagay. Kay same sa bushy brows, nahiuban nga mo try og bushy brows because ganahan sila mga Liza Soberano pero dili man angayon og bushy brows mura na og karang Smurf. Correct. Hala, uy, Ginoo ko. Uy, Diyos ko, Lord. Kasi Basi, ana ka bagay. Nga na ba so murag mga kuan di ay, You Lord of have the to- Rings. yes, ing ana ba? Basta ako, my favorite trend sa Sa makeup? makeup is those trends na kanang mga kuan, the colored eyeliners, Oh, the That graphic kanang liners. the graphic liners, the luminous liners. Mhm. I really love that because pwede nakadili mag-eyeshadow. You just have to use it. Kasi ang ganahan ko niya, it's because it's very playful and it's very me. Yes. And then next is very artistic no. ang brand na I really love and ako dyan i-recommend, it's Fenty Beauty. Okay, yes. I really love I like Fenty Beauty. Beauty. It's because it's not I like Rihanna ha. It's Mm-mm. just The that quality. the quality and then kibaw sila sa imong skin tone. High-end naman ang brand bash. We're just talking about Because that's what I'm something upwards. using. Ah! Diyos ko, Lord. Di ba ito, it was just a gift from a friend. Yan, So, kind of imo Fenty ang Beauty. imuhang But it's very local. young. Local for Shawil. me? Ha? Shawil. Dili siya will. Uy, hala, personal collection. No, this is makeup sa Tupperware. Lagi makeup a personal collection. Na ba? Na. Naman gani ko. Ano sa ganina usapan dyan nga sikat kayo? MSE? Usapan dyan. Natasha? Napa dyan. Avon? Avon, diba? Okay. Ganahan Fenty ka- Beauty. Highlights? Highlights, no. I like concealers. Okay, that's also one of my pet peeves. So, balik na sa pet peeves. Mm.
if oily ka nga tao, or if you feel like your skin is already glistening because of the oil, and then Ay na mag-heavy ka na pag-highlights. Ayun na mura kag pag-highlights. lechon. Or Correct. mura kag nasunog, murag third degree burn. Mm. And also, I think that's one of the tips nga ako po maingon sa kanang stage makeup. Because kapila naman ko kita, no? Mm. If stage makeup gani, and then a lot of lights, grabe ang lights, dapat dili na mag-highlight. Dash, kailangan kita naawon. Bash, matuo ka sa di because as a theater actor ba, na actually specific makeup ang theater. Stage makeup. Oh, it's because of grabe jud ka kung mag-face ang light sa imo, grabe jud siya. So na jud siya Do you use kuan na highlighter? siya. Uban mag-use gyud og highlighter in a specific kuan sa face, area sa face. It's because para mo nagapoy siya, nagapoy siya murag Mahit sa lights. nagapoy siya murag namit sa lights, nagapoy glow ana siya. Pero uban na it's not highlighter, they call it contour. Di ba? Contour nimo ina and all. So Contour is where the shadows ba sa imong face, and then ang highlight is where the highlight light is where ang light is. So for example, in ani, ang kaninga part nato mo ni ang highlight. Sa kaninga part diri kani atong temporal view diri mo ni atong mga kanang ibutang Temple. sa nang kuan atong mga i-contour Contour. i-contour kay mo bi siyang shadow. Pero dapat i-contour ko siya Di ako kay dili siya dapat i-contour, klabibi siya kinahanglan. No, uling gid siya. Hauling? You're so funny! Lumat-mat sa Oh my God! Okay, Bita- enough with the beauty. Yeah, bitaw. Fashion. Okay, I'll start with fashion. Hindi sa enough. Wapa ko ka-bounce ni mo. Ayaw, change yung topic. Charot lang. Dito ako, sige, fashion na sa sinina. Kanisha, dagan siya trends. Trends nga wala ko kauyod sa una. But my favorite fashion trends are, kanang, ang mga karon. The Really? oversized nga mga sinina. The oversized pants. Okay. The oversized nga kanang mga vest, kanang mga coat. And then I really like the what's siya? But isn't that the fashion of the 90s as well? Mga baggy clothes? Yes, For hip-hop? fashion siya pero karon kay murag na siya a level of sophistication karon tan-awon. Okay, and like before nga, Unlike before street nga style. street style siya nga baggy pants. Ana karon kay murag there's a level of sophistication and then Elevated. elevated, and then I really like nagibalik nila ang mga loafers. Oh, okay, yeah. Ganhala ba kong yes, loafers? Gid I na. so love loafers now and then kind of before kay kuan. But of course my ultimate conjud shoe kanang kuan sa shoes is I really love Converse Jud All Stars, the Ew! the Chuck Taylors. Yeah. Yeah, I really like that. It's because very kuan siya kanang very nindot siya tanaw. Basta for me, nindot siya Nindot tanaw. mo siya, it's very classic. Mm. But musuot ka atong Converse nga katong naay platform nga Ah, naay mga Ingon ko the classic Converse. I don't wanna wear those platforms new ones. katong murag alien na nga Ew. murag siso. Yeah. Murag I siso. don't like that. Yeah, muna ako Same mga na, gusto. ganahan ko sa current nga fashion because it's elevated. I mean, it's still inspired by the fashion in the past, but it's elevated and Mm-mm. kanang ang mga kuanron ba, ang whole look ron is well curated Mm. most of the time. Like kanang the accessories, from accessories down to your shoes, the socks, Correct. everything else. So that's what I like with the current generation. But I also miss the skinny Kanang mga jeans. fitting, No, the mga skinny fitting, jeans. fitting era. I don't like Oh skinny. my God, Bash. Grabe ka ka-obsessed. Mas skinny You know what? jeans ko basta siguro musayaw. Ha? Oh, kanang Musayaw? mag-perform sa stage. Mo man nakasagan yung i-costume skinny jeans. Oo. Murag na-inspired mo ko na siya sa emo nga era. Good. Oh, sa No? imo ka And ano ko grabe, Bash. black eyeliner and all. When I watched ASAP before, mabuang gid ko makakita nilang Ann. What is ASAP? Wow! Hipokrita. You don't support local shows? Yeah, I don't. Huh? 90210? No, I don't watch mga shows. Yeah, so going Akong tanawa lang jud is kung ana Plastic. jud. Sabado niya gyud. tell us about your experience. Okay. Sabado na gyud ni gyud. Ay, Let's talk kaya about that later. Soon. Not now. This is that part of the Quran. Please leave a comments sa comment section if nakarelate mo sa Sabado na Good. Sabado Hindi na good.
Mahanap ba siya? No. Sama nila yun? But anyway, yes, sige. Sa ASAP kami, Bisaya. ana. Dili, oy, balik ko yun. Dili. Okay. Trans ba yan? Wait, actually part as a trans. Yeah, No, of course. fanatic ka before. No, I'm not a fanatic. Sorry about that. Oh my God. Sorry about, sa masasabi din yun. No, it's not part of trans man. Later na kay kon pumunta sa fashion. Sa, Nagkakatrabata one sa, time. unsa man? Sa studio? No. Sa kausyong. Sa kausyong padung. Sa kausyong padung SRP. Imuwa siya ASAP. Oh my Oh God, my gosh. Ang galing ako, ano. So, going back, Sige, makakita going ko back ni sa ASAP, Georgina. Ay, Oh, Georgina Wilson. Nakanahan ko, obsessed ko sa legs Skinny before niya. jeans. Grabe gid akong workout. Kaya mo ko yung legs before ni Pis kaayo. Grabe gid akong leg workout before para lang ma-achieve Ma-achieve. ang kanang Correct. Barbie ba kanang cone nga legs. Yes. Ito And yun then, na. they have that, ila ka lang before kay kanang sila skinny jeans and then they're wearing pumps, mga Louboutins. Shit, mo gid akong Kana, kanang platform diba? heels. Platform heels. And then, Okay, kaya nauna sa ako, grabe cigarette stick ng mga kanyang panjud. Nga, Pointed na kanya stilettos. stilettos. Mm-mm. Pero ang ako ganahan, because I'm not into I'm not kanang into skinny jeans. But I have some jeans sa unang skinny. Pero kasagaran, as far as I can remember, ako dyan may numduman, mapukon dyan siya for performances. Like dance, group dance, or mga school presentation, And then, ang ako, one of my favorites sa jeans are the tattered jeans. The gisi, the better for me. I really like that because I don't know kanang kwan siya. It gave me that kwan ba kanang rugged looking ngani sa ubos and then sa taas you just wear white shirt. Yes, okay. Dili kay ko ka-relate ana because bawal mo gud sa mong dress code before. Yeah, sa office. Sa office. So dili gid pwede actually daghan kay kog mga memos before Kay tungod sa from kuan. the company because of the dress code. I have been ano ba wearing mga clothes nga bawal. So for ikaw, because you've been a trans woman for a long time naman. So what are the dresses or the kanang cuts sa mga dress nga imong ganahan, nga mga kanang style of dressing? Body Do you like hugging, yeah. peplums? Do you like body huggers? Imong gusto? Yes, body hugging. Wala man kay Mga lawas. bandage. Mausad, pero ganito. Ganahan kay ko bash obsessed. Ganahan ako body na. hug jud. Oo, Kanang ganahan murag mo na- wrap jud sa imong kuan. Yes, kanang Kanang kamatay stretch- ko. Kanang stretching ang mga sinina. Kanang maana gid ba akong kalawasan ba? Kalawasan jud. Di ko ganahan ng mga grabe ka what do you call this? Kanang balloon kay nga You don't like dress. kanang mga kanang ni kanang mga Big skirts. big skirts. Ika ganag peplums. Although I have A-liners, may ana A-line nga mga skirts ika ganana. dili ko pero ganahan kong tag-as pod nga mga dresses. Unsa may mong gusto sa una? Do you like the kanang Venus cut, the heart shape, or the tube? Naman na sila, di ba? The Venus Ganahan ko cut. tanan, ganahan ko asymmetrical, ganahan sa kog tube. Oh, ba? Pero bawal mo gud ang tube good. That's why ganahan sa gid kog blazers. I have collection of blazers gud kay mao mo gani Correct. maka-save sa ako sa una when I work kay at least if I wear tube or something revealing, I can just wear my blazer on. And then one more ako pinakaganahan dyan, and then I think some of my friends could attest to that. Ganahan ko mag-wear hats like fedora, katong dako nga hat or the kanang except for the Kangol. What's Kangol? Kada bang kita kagang Na flat. diri kang flat diri Di okay. ko bagay anak kay mura ko og kuan mayor. Mura kag si Mike Rama. That's my karamas kuan, at least ilado siya di ba ana siya. So muna akong ganahan, and then of course I'm obsessed with shoes. Arte lang ko sa shoes. Okay, so let's start from the bottom sa fashion na lang. Shoes. Unsay number 1 imong pinakaganahan nga type of shoes? Type siya, loafers, One lang. Do dili ko pwede. No! Grabe naman siya ka. Grabe naman siya ka kuan. Okay, let's Top 3. Top 3. Sige, number 1 is akong ganahan is loafers. The next are sneakers. Lahi ang rubber shoes. Asa nga sneakers? Like sneakers like the Chuck Stan Taylor, Stan Smith. Okay sila, mga Stan Smith, mga sneakers pa man sila kung tawagan na kanang mga Jordan, akaning mga ano kani Air Force something ana. Sneakers pa akong tawag, dili pa dili sa kanang mga katong mga rubber shoes. And then the And then the next one are kuan School boots. shoes. Boots. Boots.
chunky boots. Mm. Siya. I don't like dili ko ganag mandals. Na ako'y usa, pero di kay ko ganahan ana cause dali makahugaw imong tiil. Mausad. Hindi Correct. ka di mo bahal ka ito mo sa akong lapa-lapa. And then di sa ko ganahan og kuan. I don't like kanang mga shoelace nga mga leather shoes. Di kay ko ganahan. Pero sa una high school magamit siya ka. Pero high school boots ko. Oh, ba? I did Ang use sama. my grandfather's What's the boots. I really don't. I forgot na. Basta kwan Is it siya. Timberland. Timberland? Timberland? Wala yung Timberland nga kanang pang grilly tanawon. Pero bang leather siya nga pointed. Okay. And then chunky ang kuan. Ang hinus kana. Nga inig-anan ako sa school. Correct. Once it siya kasi. Ika, how about you? Top 3? Top 3? Third, Footwear. third might be, ligay ko sure ha, peep toe. Okay. Dili ba? Yeah, okay. Peep toe, The dili flats? a flat. Dili flats. With the Heels heels. siya nga stiletto gihapon. Mm-mm. Next. Naabot na ako'y times nga ganahan po ko platform pero lain na kay ko tan-awon ng mura na kong sikuan. Kinsa nang sa horror nga taas kaayo, Slenderman. Ing anak na ko nga peg so Aga na kag I changed. platform. Before, grabe ko ka-obsessed. Okay. And then The last one. ang last one kay Crocs because of my eczema. Arte-arte nga baho siya Uy, kag eczema. dili. Ano ka ba? No, actually kana akong eczema sa tiil no. Nagsugod na lang siya nga kanang nag-work from home ko. Katong pobre kay ko bisag unsa akong suoton okay ra karon kay di na ko pwede og bisag Oh, so unsa nga- dato na di karon. Dili Kay sa man. una public ka, wa kay eczema. Karon kay dato na makanana kay eczema. Di ka na Sa una nga maka-afford na public ba? ka, ang tawag mo na bog tiil. Karon eczema. No, kay before brush ka nang dili pa ka-afford to. Wala RTE mong self. Wala kay mga comes with age siguro gid no. It comes with age naman sa way. Pero feeling nako nasa siguro ka ng kuan ka it's because siguro sa ni gawas na naman gyud ba na nga kanang more gawas ra siya later part. So mao na dili nga ko pwede mo suot og So ganahan kag any Crocs. other rubber nga footwear if it's not, Not Crocs. Crocs. Okay, look at So sa now siya if you guys mo. can see, dili usara man akong Crocs. Wala pa ako ka-afford. Ako sa akong Crocs. Lahams kay Crocs bash nga. Mahal. Dili man ko pwede mag-pretend although as much as I would want to buy like the class A's, mo kuan magid akong tiil. Correct. Mo likram mo. Mo di I feel. At least kuan ang sa taga ni Karen kay Crocs para na okay na siguro yung mga Okay, so pants. Mo na to skinny, ano baggy, mo. and tattered. Di ko ganag skinny. Ako ganahan kog skinny. Ganun ko man. katong oversized nga mga pants. Even maongs or denims. Ganahan kag flare. My God, na ako'y flare. It's because girly bit pag high school. Imo hang Lami ka pila. Lami ba? Girly, di ka girly. Laki di ka pag high school. Lagi ko high school. Kung kang hilad ko. Lagi ko high school. Pero no, ako na among Crop top kay karon. Among uniform. Bra, karon tas laki kay ka. No, but yeah, sa ko. Dash, Mm. flare. Nakadamdam ka sa bako sa unang katunay mga fringes. Yes, kakuan ko lang. Di ang flare na mo, di ang among mga uniform sa una is black. So, imong gipa-flare. So, di sa dyan sang super flare nga fit diri tas ana nga mara share ha. Diri sa nang kanang siya kanang Nalagid kanang siya siya kanang nanay siya shape nga mo Elephant. siya. Elephant something ana kay para mo fit siya sa akong boots. Muna So, siya like in anak ka hipster? RT. Hipster. Like wala. Di ko ganahan ana ay. Ang akong ganahan katong ana diri. Nga pants? Ganahan ko ana nga Kaabot pants ko sa ana. una. Kanandagan kay Kanang Cotones. buttons. Yes. Muna siya and then pagwan kanang nindot siya kanang crop top or Nakaabot anything. ko ana nga time sa Sa ana. forward na ko nga day. And then, yes, before, miski wala pa siya, karon uso na kayo kining ani, the bandana. They call it the bandana. They put it on the under cap, sa head, and sa neck. Dagan na kayo na miski sa TikTok, tudluan pa nimo unsa ang pag-fold. But before na siya ni trend, ganahan na siya ko ana. I'm ganahan siya ko So na are you yung trying to ana say niya. nga ikaw gid ang nagpakuan ana? I'm not saying No, mo na yung gina-imply diri. I'm not saying I'm not implying it. It's just that nga murag nakain ko dili ako nakauna pero muna na akong fashion ko sa akong self ba. Signature nga ganahan ko na inana na ko yung mga inana. Sa Even tops, my by the way. friends, sa man. Sa tops, by the way, one of the things that I don't like sa tops kay kanang sana off shoulder. Ay, ka ganang off shoulder. Especially katong sunflower nga off shoulder. Uy, Di, ganahan na. uy, na trend ang sunflower. Favorite ni mo na. Ang sunflower? Isa ni mga bash paliti ko ani bash. Excuse me.
Oh, Diyos ko, Lord. Sunflower, oh, trendy kay na, no? Yuck. My God, no. Cute ko. Ay, sorry kung gisay na. Uy, sorry kayo, pero kibaw sa jud mo nga. Kabaw ka Ew, jud siya. shoulder bash. Sakit ki sa bukod. Pero kana siyang kuan, kana siyang sunflower, di naman sa off-shoulder nga murag Rosalinda nga ana, di ba? Naman sa siya toy dress. Ma-shock lang ko nga, dagan kay ana. Eh, festa kay murag Murag magterno sunflower sila ka na. festival. sunflower. Muna siya mga nose na ko. Muna festival Oh, costume. festival ko. Dili ko ganan, kala sa sunflowers. And then, karon ganahan ko ng box shirt. Box type na t-shirt. Kanang square-ish. Okay. Shirt, ganahan ko. I so love it. Yeah, Yeah, kana. Ganahan ko na. Ngayon ko na, kasi kanang akong shoulders is very, charot lang. Maya siya, and then, unsa pa ako mga like, sa top. Ay, may like sa top, Oh or, my God, Bash. kanang color, dili ko ganag super dagag colors. Dagag prints. Kasagayan sa akong mga kuan dili kay dagag print. So, Slater Young day ka. Yeah, of course. Check our kuan YouTube and podcast. Awal sa mga colors sa akong mga shirt. Very Just plain. plain. Miskin ako katong kuan, katong denim, but still it's denim and it's so adto kay. Dili, oy. Kabaw ko sa kang buhaton. O kayo na ko yung Instagram. I'm gonna send all of the pictures nga na siya yung mga... Sa anak mga kung yung na ko yung mga colors, it's because it's a photo shoot. Dili. It's a kuan. Wait, kana, unsa imo? Oy, kada ko kayo na natong atlet mo mga fashion ko. Wait, Dagdansad ko. unsa imo opinion sa tank tops? Muscle tees. Muscle Dili ba? tees. Kung ara kay mga panglaki. Kaning huot, gabi ang abli dili. Kung Okay mo na ko gawas ana. dili ba ang yutot sa keks? Ang mga fat sa keks dili usahay. Kanang there are certain guys nga angayan ana. But those certain ubang guys nga inaana siguro I think it's nisulob sila ana it's because for comfort. Or kung dili comfort, Yeah, mulaag man basa sa kay silang ilok, tapos basta mahanginan ba para dili kay kuan. So dili ka angay mo suot ana Oh. if Mm. unsa man imong maingon? Di ka ngay masulob ana kung kanang kuan, ayaw na nagsulob kung singtanon ka. Kasi for example, singtanon ka and then you rub your skin to other people lain ka ayo. Buutan kay ka ba sa naay camera besh? Ano man, nasa di ako imon. kabati mo, karon nga episode ba? Kanang rag na nakainom jud siya og nakatumar siya tambal nga kanang ilaglag ko. Inject di later uy. Magpa-inject di ka? Ay, mag-inject, uy. Oo nga na. So, auto kay inject. But anyway, puta man siya ko sa atong duha. Sa atong duha, for example, kung wala camera, kung jud, sa among duha, wala camera, ako siya botan. Pero kung wala camera, sila Sige, lang botan. Give ko na sa iyo yan. Sige. But anyway, unsa man, kanang kuan, mga crop top, kanang For women, Mm-mm. okay ra ko if dili ka dakog tiyan. Nya dako ba akong tiyan pero ga-crop top ko. okay. Ano siya? I'm sorry guys. Anyway, there's certain people nga miski dili kanang for example, dili siya the perfect type of body nga imong sininaanog yun ana pero lami kay mo dala. Ako na. Kakuan ka na? Charis. Kakuan ka na? Wala ko ni comment na. Yes. Di ba I na know. inana nga kanang lami siya siya tan-on. Kanang bako man siya pero angayan lagi siya tan-on kanang kuan man siya pero kuan man siya ana but I think ingon ani said when you say fashion it's not how expensive the dress is. Mm-mm. It's how you you carry it to you carry the dress, the look. I think mo na. So what and then kuan sad ko for me I don't wear accessories. I'm not a watch person. Even my friends ikaw kibaw ka na I don't wear kayo og watch. I don't know why. Dili kay ko sing-sing lang or gamay nga maka earrings magpan ko. Pero kanang sa iPhone. Pero too kung much formal na kayo. mga occasions, mas nindot pod na i-watch. too much dili kay ko kanang too much kay mga accessories. And then di ko ganano ka ng mga gold. Mm. I don't like gold. I don't like ko mga heirloom. For sure heirloom. Subtle na kayo. Basta stage. So mana to sa top. Okay. Oh, okay. Fashion trends. Yawa, Okay, kanang kan, kanang accessories, okay. Mm-mm. If maximalist ka, okay. True. Give ko sa iyo yan. Nauso ang give ko sa Di ani na lang siya. When you say about fashion or
the things that you want to wear, just make sure kibaw jud ka na when you look yourself into a mirror, kibaw jud ka na off. Ma-feel jud nimo. Do you have that? Kada bang when you see yourself, ganyan ako ni sulobon. Pero sila tell sa amin, not just something off. That means to say, follow that gut. Follow that instinct na maana ka nga. Gut feeling You ba have nga to take kanang you have to something off. take something off, you change something. Kay mama sa nag-iingon ni Coco Chanel, di ba? Yeah, I know. Before you That- leave the door, you have to take something off. Yes, and I love Coco Chanel. Ah, Mm. love pink. I love Coco Chanel. I love Koan. Plastic kayo. Ikaw pagit next year Coco Chanel. Wa pa ka daw biya mga chika ka abag Coco Chanel. Dili ko ka-chika kay wala man ta sa camera. So dapat na. Ano sa ni? Talk show. Very, Ay, ano na? very rude. Very RuPaul's Drag Race. But anyway, wala siya. Gigutom ko, besh. Natay Duncan. Thank you, Duncan, ha? Baka naman. So going back, we're done with fashion trends. Okay, let's proceed to Lifestyle. talking about lifestyle trends. Bito, kanisha. Trends karon about lifestyle are kids, or no, not kids. Teens, or even not teens. Everyone, Ano naman yun? di, teens, old ones. Kaya follow naman siguro ang mga oldies sa mga teens karon nga ba. Milk teas. Mabuang sa milk tea karon no. And coffee shop in general. Oh, coffee shop. Kana yung milk tea. Uy, mabuang siya sa milk tea. Tagang kay mga pop-up nga mga milk tea nga mga I kuan. don't know. It And then the became a co- lifestyle na, no? And then the part of coffee their shops. lifestyle. And then I'm really happy because na mga small businesses sa mga coffees. And then kuan ka na ba kanang at least ba kanang na-divide siya ba na dili na lang Starbucks na dili na lang kanang Wala Coffee capitalize. Bean, what dili na makapitals na ni mga gagmay. And then other people and kids nowadays are supporting those small businesses. And that's Maka-afford na sila, guys. nice. Ako before, hindi ko Bito, afford. tinuod yun na. Grabe ang mga Ang ako batanon sa ice karon. crumble. Ew, what's that? O ka ng juice, kasakit. Uy, what's that tutulan. nice scramble bash? What is that? Saba, uy, ka nang sa gawa sa skulahan, good skulahan. Skulahan. Wala ko kibaon si color ana. Pancake. Pancake nga na square sa kuan. Wow, like yun na imo best. Kanarang flat, rang yellow, uy. Tapos ang gamitin kay margarine at butter. We don't have Oh, may that. gaspal ba ka ng eskwela? Yes. Uy, nalas sa gawas. Uy, mutawon sa char na mukhaon ko na. Ang Dili, pinaka-favorite arte pa na dyan ako is ang mani. Mani nga coated with sugar. Ay, di ko na ana. Mala. Di ko nagman ni. Na one time nga, wako kasabot nga, nayo sa nga batanon, dili jud pwede dapat mag-vape, nag-vape. Pag vape niya, okay, flavor lagi ganabi kada sa mga flavor. Pag vape niya, uy, ngani kanang murag ang katong aso padung sa ako. Kula, watermelon. Okay. Tapos pag ano, Humot siya, Dash, humot siya. Kay, mo ba ni first touch akong nostrils? Ay, watermelon. Pag ano dyan akong deep ko, na may apil escabeche. Uy, napil isda sa babaw niya. Naapil ang sudaan. Escabeche. Sabi ko nga, watermelon na escabeche? Diba, sometimes baka na bang, I don't know, I don't get vaping sometimes. Pero ako mga They're fans. making it a lifestyle now, although, makasabot They're yung making ko. it a lifestyle. Dagay kag-artihan, pag human, Oh, di makasabot magali ka, ako ba? dili ka palit og toothbrush og toothpaste pero vape abti kaayo. No, makasabot lagi ko sa vape if God. they're trying to quit smoking or if they're making it as an alternative. But if it's just, kung na bitong gaskwila pa ka no vape, what for? Gaskwila pa ka. Pag human, Nga, dagang ka collection sa vape niyo, imong ikwintas ba? Mas dali ko na. murag ID. Hmm. Dagan ka na sila ron. No? Hindi ka nagpapaka ko, babe, pag ano mo, mabaho siya. Ba? Kaya sa mga kuhan, nasa ko kuhan sila na, aside from vaping, kaya yung pare-pareg sandals. Sandals? Kaya sandals slip-on. Kaya Ani? di no. O, kana, dagang kinana. Kaya sandals sa girls ba? Kani? Ugaw pa dyan kayo. Pero anyway, kanina na, kanang sandals ba? Nga, kanang, maatog kanang invite og kanang maatog pub, maatog kanang kuhan, party. Sandal. Kanang mga flats, good nga kanang mapalit sa Shein. Asa pang babae? Kung sa pambabay. Okay ta. Dagan kinana, no? Magterno sila usahay sa daan, actually. Hindi, okay naman unta kung limpyo ang tiil.
Charot lang. But anyway, muna Ano ba, siya. no? Correct. Sabot na pug ko. Balik na punta sa itong page Yeah, ni. please. But anyway, muna siya mga trends nga Also, doon, like, mga, like, kanang trends and urban Napa, lifestyle, unsa pa. pilo ka. Ay, trending bito na, no? Ni trend bito na. And then kanang kuan, how do you call it, threading? Yeah, they have threading, di ba? Threading sa, Nauso ba yung kanang threading sa sa kilay? kilay, okay. Mm-mm. But, pilo ka, specifically, kana bitong di na nimo maklaro ang mata. Ako nag ano? Oh, Ano, yeah, what I really hate the most is kanang bagong mata. Ang Kay nagapapilo ka. maganaan. Oh, naa dito ang mga whatever. Ew! Di nila Di matanggal. makakita ko sa TikTok. Nga kanang, get ready with me. I just woke up. Nga na, ang mga... Muta, yes. Really bash. And then kanisad. Ay, ganahan man ko magtanaw sa pilo ka ha. Pero kung nabitong, mura mga tiil sa uk-uk. Or kanang bitaw nangapangag na niya, wala na ka-retouch. And then kanisad, na-trend di siya before. Miski dili gubaon imong ipon, mag-retainers jud ka. Ay, bitaw. Ano naman mo? Napagyapon ron. Oh my God. You know Mapalit what? sa Shopee. You know what is a retainer means? Mm. For example, if you have a good teeth, or ang imong teeth kanang nindot kaayo, you have to wear a retainer. From the word itself, you retain your teeth ngayon ang kuan. Uban kay miski gapangag na diya ka nanay ka ng gap tanan, gapangag na sus pag retainers. Tas kanisang mag-braces pag man way mga katungkuan. How do you call that? Di ba naman yung ana and then brackets and then nana siya ikuan ng mga kanang murag kanang mga garters. How do you call it? I don't know. I'm really sorry. I'm not a dentist, no. Kan ana ba ang uban kay wa. Tas pag gapilit ta sa ngipon tas walay wire. Nabit ka ila. I really don't get it. Ikaw nga nga nana mo eh. Yes. And, oh my God, Bash. Ma-hate taan ni veneers. Murag chiclet. Ay, okay na ko sa veneers ha, if angayan ka. Ako, okay ako mag-veneers. Basta, ang veneers, murag natural tanawon. Dili siya, murag nga nag-smile ni mo. murag pizza sa mahjong. Na-occupy na diha, tanan. Ana ba? So, muna lang Or ako. kanang tile sa banyo. Inga Yes. nakaputi. If it's just naturally kanang white bitaw nga mura siya same sa imuhang teeth sa ubo sa bottom ni mga teeth, that's fine. And if naagid kay dental problem and your dentist really suggested you to have veneers or crowns on, then okay ra. Pero karon magud kay tungod trending ka siya, bash. Grabe gid ang pag-advertise na sa social media bisag nindot kag ngipon magpa-veneers. Kung na veneers ka tag-as ka ayo. Nya igtak kay mo agi pag mo 3 seconds ka. Hello, ano taas mo na kaayo. kayo. Bita, ani siya guys. Sorry ha. Ani siya guys. This is not kanang kwan ha, telling people not to do whatever they want to do or what you want to do to sa imong self or sa imong the way you want to look and how do you see yourself nga para makita sa lain, no? This is just our opinion. Pero ang ako ba is, you know what? The nice thing about kanang in ani, it's because you know makaibaw ka ba nga what are the things what are the things na kanang unsay suitable for you, unsay nindot tan-awon sa imo, even though simple lang. Di ba? Okay, wala man tayo dili ko kanang kung naman goy mga certain people or there are people jud nga tanang fashion ihanak sa lawas. Tanang nga trend. Tanang trends ipasok sa lawas. Threading sa pabagang kilay, papiloka, pa-veneers, pa-ilong, pa-botox, pag ana, pa-kwan sa lips. Next na ana, magpabangs, pag magpabangs, cheekbone si red kaayo. Kaya bang tanang fashion, imong kuhaon. Panghatag, sad. Huwag na akong issue. Actually, daghang gig tao nga before veneers dili gyud nindot niya pag veneers nila kay angayan sila. Pero napoy uban nga nindot na unta ilang ngipon but then after having veneers kani tsaka na noon. Correct muna siya. Kaya marang fake tan-awon kaayo. Cause giba ka the others. Cause it's ilang ingon muna trend. Just ko. Muna is uso karon kay uso man. Yes, kung uso man muna imong kanisad, napod siya sa bash. The veneers na gani ka nga nag-braces man ka. No, bash. Yes. Nakoy kaila. The veneers, the braces.
Masig mo na Ay i-suggest ka. sa Sa iyong orthodontics? Huh? Kaya para mo... Guys, please. Sometimes baka bang there's beauty in simplicity. Okay. Muna na siya. Or are we just saying this kay wala tayong ana? So yeah, tayo insecurity. Besh, kung ingon sad ko besh, I'm not telling this just to brag ha. Nananta ko'y orthodontics, na ko'y dentist nga kuan uy nga uncle. And my cousin is also a dentist kuan graduate. Dentistry graduate. So pwede na siya ko mapakuan, pero I know myself ba nga, dili man na for Yeah, me. ayan. Dili ko ang ayan, ana, even though dili kay kunino tog nipo, ana. Yellow kog nipo, ana. Pero, Well, naturally, yellow. Mas I don't see myself ba mapa-veneers. But, if maabot sa point nga kanang ako ni mo, ana, ganahan na dyan ko magpa-veneers. So, it's me. Pero dili na veneers pa ko, magpa-braces pa ko. Actually, I would really understand if you go through that, if imuhang teeth probably kay crooked, Yes. or na kay problem sa imuhang the way you Yes. smile. Ana ba? So, usahay kay, you really have to think a lot of times because veneers is a lifetime commitment and grabe ang maintenance. Yes, ang Gosh. pag-maintain jud ana. True. Most jud na ang pag-maintain ana. Yeah, If ever dugyutin ka, di ka kibaw mo brush your teeth. Ay, mag-veneers pa ka. O, bawal. I don't know if this is still bawal. Kanang grabe ang coffee, The stains. caffeine, and then oily Mm-mm. food. I mean, ana, so, ikaw, if you really want to involve or if you want to have a veneers, take the risk nga Oo. inana You siya have siya. to really- You have to maintain unsa kanindot sa veneers. You have to realize nga it's a lifetime commitment. Because everything that you want to put on your face or to put on your body or anything, Jude, make sure nga imo nang pangalagaan. Because you want to look good man kaha, Mm-mm. 'di ba? Mao naman dyan na sila. Wa ko'y pakialam ko di sa ganahan ako basta I just wanna feel good about myself. Ah, Fine. It's okay. Pero are you sure dili na siya na overboard sa nindot sa OA na? mm-mm. Nga ba? Mura na siya. Mauno na siya, no? And then, we're done with veneers. One more thing is, Unsa I man? guess, nails, bash. Acrylic nails. Ika ganahan? Ganahan kay ko. It's just May that, nails. dili ma-achieve sa akong trabaho. Okay. But if honestly guys, Okay, ito daw, mag-type man ni mention man siya nails, and then if you saw if you're listening out to our podcast about pet peeves, I'm very particular with my nails. Di ko ganag acrylic nails, di ko ganag kanang For kuan women, nails. ma-appreciate ni mo makita ang women with acrylic nails. Kanang limpyo and all. Kanang nice Min- na siya certain nga kanang tip. And then kani said, let's go with the trends with the nails. What do you like? Kanang pointed karon, kanang may mga designs or the French tip nails, katong square-ish nga nails. Ganahan ko anang casket nga style. Casket? Kanang yan na. Kanana. Okay, Ah, ganahan siya. ka na. Dili kay ko ganahan og kanang unsay tawag anak nila? Kanang murag stiletto nga style, kanang grabe ka pointed. Okay. Oo. Mm-mm. Although di gina ko na ma-achieve because like I said, dili siya makaya sa akong Diba sa work. una, ilig kay katong square, katong French tip, kanang Okay, ganahan ko diba? ana. Ganahan ka ato. square. Mm. Pero di ko na nang pointy kaayo. Okay. Nya, with the length, kay di lang ko ganahan ng nay ubang ning ana nakataas. How about designs? Kanang lots of designs sa sa nails. Kanang butangan Ako nila rin yun. gems, Ako rin butangan yun, nila color ano. and all. Okay ra gina siya if wag kay gibuhat nga household chores or anything. If di ka manglaba, Tinuod, Jude, no? if di ka manghugas, if you're not basically doing anything sa imo. Pero ang kasagaran ako makitaan kay kana pa siyang dagag household chores. Lagi na niya usahay kay Mamakpak na. Tag-as na kay ang gap. Kay grabe ang maintenance sa nails. Oh, diba? Actually, ganahan ko magtanaw, pero night times nga, kanang kailangan na siya retouch bash. So, same na siya sa same na siya sa pilok nga, kanang kailangan po siya maintenance kay kung magkanag kibang-kibang na diha ba yun. Wait. Going back sa lifestyle, sa pamailain, nga imong kuan na bantayan nga na uso jud trend kay sa mga kanang regarding Kanang siya lifestyle. nails, lashes, Naparoon. lips. Trending karon. Those people who kanang ilang i-renovate ilang house and then they're doing the beige white color tanan pati ilang mga siya marag maigo lagi ko pati ilang mga cups, ilang
ilang cooking utensils, Ah, ilang chair, ilang inana pa ka lang. Inana, nauso but karon di malinaw. ba? Malingaw ko ana. I Thank you. really love people who tried to make their aesthetic, especially household nila nga nindot Cohesive. cohesive. Kalang mugawa sa mga pagka-OC. Kalabang very Oo. kayo sa, yun ana ba, that they really want ka na more toned down colors. Di na kayo over the top ng mga Mm-mm. colors, nga bright kayong colors. I really love that. That's a trend that I like. Of course, kanina dili siya mo deny. This became a trend during pandemic. Succulents. Plantitas. Ah, Do you like yeah. that? Ganahan Do you like ka. succulents? No? Even like the big ones, ganahan ko ana ka ng mga indoor plants. Mm. My God. As in ka na, Jude. Yeah, Ganahan kay cheap ko man ano. ako na. Ganahan kay ko. I really like. Those are the trends nga marag usa sa mga Kind of ganahan ako lifestyle. nga lifestyle. Kana Jude. And then, what else? The lifestyle kanang labi na pag-pandemic na kanang mga cooking, Yes, mga DIY. DIYs. I love that. And then, of course, the trend of doing vlogs. Yeah, vlog vlogging. Correct. Diba trend ba yan? Na trend ba yan? Imagine, before, kasi may magtanaon sa YouTube. Bitaw. Diba? You don't, Vivo. Mutangan ako Vivo. there, Music videos. music videos, correct. Kanamin anak ng videos mix. Kaya lang sa mga, basta mga Correct. music videos, mura man sila kasagaran sa YouTube. And then, look, Kuan asa na ta Bash. karon ang trend about vlogging, the trend about podcasting, the Yes. trend about content creating. So, di ba, inana siya? Lami? Lami siya, mocha. Mocha? It's coffee. Coffee or coffee? Coffee. Coffee. Ito. Kuan pa. Samgyup. Yes! Samgyeopsal! Kana siya, the Korean fever. Nagsugod jud ana. Kanang mga K-pop. Kana, that's a trend. K-pop until now. Mm-mm. Oh, kanang It became a lifestyle as well. talking about K-pops, I had lots of friends about K-pops, and then I have managed K-pop group before. So kibaw ko sa mga ana nga mga kibaw ko K-pop. ana P-pop to K-pop ina sila. Ang ako lang okay, nindot siya. Ang ako lang would be bang kanang di sa sobra na to ka love sa K-pop. For example, kaning mga groups here. Especially I'll be talking about groups here in Cebu. Bang they jump from one group to another group. Daghan siya group apilan. Mm. So kanang di siya wala siya distinct group ba May kay daghan image. siya. Oh, and then muna siya then they rotate let's say with the same community and ana ba. And it's okay it's because ila man ang community. Pero ako ba if what do you want the eye sa inyong group? Unsay Bash, gusto niyo mahitabo sa inyong group? Musta na ang akong kwan sa mga K-pops here sa Cebu ha. if And then there's kwan any sa consolation, I think, Bash, I think wala mo strong kay nga agency here in Cebu or like Philippines in general, aside from like the mainstream in the Mm-mm. ABS-GMA Correct. cornerstone. Mm-mm. So maybe those kids are still finding the right path ba kung asa gid nila That would be fine, Bash. That would be fine, Bash. But ikaw said ba nga if you want to grow or if you want to kuan, You have to kanang stick. Be those said committed. you have to stick and then you have to listen. Dili ta mag-airhead nga maayo na ka. Ano siya? I'm not Padalan. oh, kanang inana ba? Namin ko ubang inana good nga. They really think kay kanang kasi daghang mag-follow nila kay mga sa community and then pila naman naka percentage and then they feel nga sikat na kay sila and then mag-inarte pa. Mo lang na kay kasulti. Kana nga trend. Kasi nakahugot. And then konsad trend about how do you call this cosplaying. Dugay naman na. Dugay na muna di ba naapil sa na siya nga trend Trend, cosplaying. So I really like that pero kuan lang siguro I could say that we need to level up our cosplaying here in Cebu compared to other places like Manila because grabe ang cosplaying the look, the attire, the the material that they're using. Kaya ba, level up jud ang Manila. Here, I know we're trying pa, but I think we need to level up na because napag-iwan na tayo. That's for me because Actually lang, Bash, same thing sa siya sa drag queens. So yeah, same, now trend drag queens. so drag. cosplayers and drag queens, as much as Speaking they of would want trends. to elevate their game, Mm-mm.
It's the lack of resources here in our place in Cebu compared to the resources sa Manila Queens and cosplayers. Here's my take about it. I have kanang small kanang kanimo kanang rebut about that. It's not about for me. It's not about the resources. It's about how you present yourself. Because for me, gapara-parihan na lang siya sila og look. Mhm. Pareha og makeup, pareha og boots, pareha og unsa ni siya kaning mga corsets. So they have the same style. Is that what you're Oh, trying to inana say? siya bakan bang di siya distinct. Okay. Di siya distinct. When you see drag queens from other countries, may for example makaingon ko, good example are this kaning mga kanang bearded ones. Inana ba? There's a style. Kaya bang drag doesn't mean you have to be pretty And expensive. and expensive. And then I don't di sa ko ganahan nga drag means you have to be dirty and weird. Kaya bang you have a fusion of everything ba pero That's you together. have your personality. Dapat nakay personality, nakay kiba unsa ka nga nakay branding kung unsa ka nga drag. Okay, for now, wa ko kita wa ko makita mo. That's why siguro there's no there's no Cebu City jud pirmi ka sa matulo maduha wa jud ko makita ang Cebu City nga magdugay jud sa Drag Race. And that's really sad because we're known to be performers. Sa mga Exactly. Bisaya. Muna And akong it's just it's so frustrating for me in this industry ba in the performing arts industry because I'm part of the performing arts industry. It's very frustrating to me nga daghan kay mga talented nga mga gays nga who's venturing to drag LGBT. o Hindi lang LGBT gays. hindi lang gays, LGBT community nga who's into drag nowadays. And I'm really happy because they're into it na ba. I just really want them to hone it. This is kabang don't play with it. What do you mean? Kabang ayaw siya duwa-duwa ilang kabang ay gana ko mag-drag karon. Gana ko Be yung anak serious karon. about Oh, ana. If you want to be serious about it, mula siya you think unsa imong gusto mahitabo. If you really ganahan imong look is to be 80s ba? You look to be kaning kuan siya. Na kay branding ba? Na kay padulngan kung unsa ka. Dili lang nga basta I'm wearing tats, I'm wearing boots, na ko'y corset, and I have red wig, and then naali ko'y multiple colors sa akong face, and then na-change na akong noun, and then kibaw na ko mo split, kibaw na ko mo death drop, kibaw na ko mo tumbling, I'm a drag queen na. And then that gave me the impression nga, is that it? Is that? Yeah, I totally understand. Nakasabot ko sa imong imong concern. Yes. But also No, in Besh! I think one of the reasons why wala gyud good representation of Drag queens drag here? queens, and I'm not quite sure sa cosplay nga part Part. because wala man ko kaba, but sa drag queens I guess is because again of the fact that we don't have a lot of resources. But I got your point nga drag doesn't have to be expensive. You should just have to know your taste, your style, and you have to be consistent with your brand, and not just kung unsay makita diha nga nag-yellow si Nympha Win or whoever, then mao ra sad imong i-follow. Correct. But also makaingon po ka mo ana po sila nga, isn't that like you're boxing us in a specific kuanra nga style because they wanna be sila mo good karon bash ganahan sila, they wanna be very versatile with their style and taste. So that's why sometimes maglibog ka nga, what's their brand? I don't understand it. But the only problem that I have, number one good nga problem nako with the drag queens here sa Cebu, regardless of the Look. look, how expensive you wear, is being polished. Kana gid wala pa ko nakita nga queen nga very polished and very regal looking because nay uban nga they wear a lot of like expensive things and it's too flashy so wala na taste. But napo uban nga grabe ka hugaw so it's not polished. So that's my problem. Here in Cebu. Okay, there are bash. Unfortunately. Needless to say. When you say versatility, that's fine with me. Kada bang they really don't want to be boxed or they don't want to be tagged as ingon anak na sila nga queen. So they want to venture in aning a look, they want to in aning a look, that's fine. But now nga trend karon,
as a drag queen, and there are many franchise of RuPaul's Drag Race all over the world. There is a lot of drag queens na unsa man ka pagkailaan akong mura Wala kay kag Brad. chameleon. Mura kag kanang mura kag oh kani inaani akong naong karon, inaani akong naong mo follow ko ni Nymphia Winnie karon, mo follow ko ni Plain Jane karon, mo follow ko ni Bosco karon, mo follow ko ni kuan karon, insa tawa ni mo follow ko ni Sasha Colby karon mo follow na sad ko ni kuan ni unsa tawa ni who else Alisa Edwards. Inana ba? You can never be another Alisa Edwards. And also, I want to add one factor as well that would really affect your totality as a drag queen is your market or demographics. Demographics. Because Bash, unfortunately, and needless to say here in Cebu, dili celebrated ang drag queens. Dili magimang tip. Correct ka na sad. Kaya bang Yes, no! dili celebrated because you know what? Sayo pa sa jud kaayo ang atong the introduction is kanang drag queens impersonation is just part of being it's part of drag. Okay, and I want to break this as Kanang well. impersonation kanang mo nagsugod mo gutag impersonate mo dyan, and then feeling nila ang pagiging drag is kanang lang mga comedy girls nga kanang comedy gays nga kanang mo apilog kanang fiesta nga katawan. Mao gan ina, that's a That's sad it. thing here sa Cebu because I'm sorry to say this, but drag queens here are most of the time considered as comedians, and if they're like doing something very political, Political. so if they're doing something political, dili ma-entertain ang mga tao. Yes. So here in Cebu, murag ang ilahang sana ay ilahang requirement is for you to be funny, which is very sad because not all the time drag is like that. Entertainment is not just about being funny, right? And it is very ironic nga diri sa Cebu, especially here in Cebu, dako ang percentage miski malaki mababay, ma-foreigner here or miski sa sa LGBT mo tan-aw og RuPaul's Drag Race. And then pag humana na tan okay mo kaila mo ani niya, okay matanaw mi ana, and then pag kung nay drag queen nakaila nimo di man gani ka katip. Di man gani ka mo support. Di man gani ka mo tan-aw So, siyang muna siya. show. Mao na siya, I think that's one of the things why drag queens here in Cebu can't really invest in very good and quality Looks. materials, looks, styles, wigs, makeup. It's because ang ilang trabaho po diri bash murag once a week, twice a week, and they're not True. like even regulars in clubs or bars, and their audience or like I said, the market is not giving. Correct. Like, It's not literally. giving. Literally, it's not giving. It's not. Literally, it's not giving. Like, what si kwarta? Nga. Oo, nya, I'm not saying it's a requirement, but you have to tip your drag queens, guys. Yes. If dili ka Oh my makatip, God. ayaw na nagtanaw. And then, si Tini, kanang, kita mga kanit si mga Cebuanos, kana bang, dagan mo kuda, dagan mo arty feeling kay mo nga kanang, kita ang pinakanindot, ang Cebu, jud ko na ang pinakanindot nga mga performers, hindi pinana, pero, tihik! Inarte! Grabe! Grabe na. Pero tinoon, ka bang, That's true. arty kay let's not be kuan, let's not be kanang hipokrito or hipokrita. Sinuod man sa jud. Sa Once pagtip. in your life, if you watch this episode, you check yourself. Once in your life, tihik jud ta. in terms In of terms of tipping kanang your- tipping, in terms of kuan, pero we demand for a Broadway Greatness. and we demand for a show na international jud Broadway eklate ka na yung big stage yung nga mga kuan, we demand for that. Alam mo And na- then pag uman complimentary tickets. Kaya na ba, please guys. Grabe mo good standard ang Cebuanos. Gabing standards pero mga hipokrito. Diba? I'm just being true. Yes. I Okay. totally understand. Unsa ta gani? Good point. For example, me, I'm part of the performing arts. I'm one of a theater member here in Cebu, Tutin Cans Philippines Incorporated. Lisod kaayo ang mga tao invite to nimo, it's because kuan kaayo ka na si tag ani. Unsa di tagpila di ang ticket ay mahal man. Then na may complimentary ana ba? Ikaw ba nga pag human labi ka maka-post nga ganahan ka mo watch og kung an kanang Broadway, ganahan ka mo kanamutan og kanang mga unsa ni Kinky Boots, ganahan ka mo tanaw kanang unsa tayo kanang mga sa Broadway nga mga shows, Cats, ana
Les Miserables, mga Miss Saigon, pagon about diri sa Cebu, di kiba mo support. Kaya bang, let's stop that mentality. Nga kaya bang, Yeah, that's the sad thing about sad drag thing, queens sad, and the sad thing about performers drag here queens, performers, yun siya. in Because we're Cebu. talking about trends, kana siya mga Pero cosplayers, once kayo kanang masikat drag. na sa ano gani sa international stage, uy, si Buano na. Correct. Ana niya. May kay maka-claim, Proud. murag siya mug igagaw niya nga proud. Kay, huy, si Buana ba yan na? Ah? Kita ba ako anak niya sa O, bar. kita ba ako na niya sa bar? Pero wala tip. Nakastorya ba mi anak niya? Uy, nakita mo ko na niya, may na siya musayaw. Pero, itip ka. Nipalit ka siyang ticket. Wala. Kaya sa YouTube ra ka ni tanaw. That's it. Muna siya mga So yeah, my trends. heart goes out to all of our drag queens here in Cebu Yes. because I love to see that drag here in Cebu Will step is up, really should. nag-evolve na gid siya. It's Ganun really siya kung step evolving. up. But I want them to step up and of course improve their style and Yes, looks. and I really want mga the next kind of, for example, of course, this RuPaul's Drag Race Philippines will not be the last season or the last season 3. Napos yun na yung mga more seasons because they're doing good. I really want mga mabot sa point mga half of the drag queens are from Cebu, from the Mm-mm. Visayas, and then half are from Manila na lang. Inana kung gusto ko na bang usara to i-represent pag mo dali ra kay na out. I really don't di ko kakuan ba and then dili ka kahambog nga. Tas hambugera kay nga may kita nga performers from Cebu. And I hope that people won't box them as just comedians Correct. or someone for Drag to- drag is, for example, it's just a umbrella. Comedians, impersonators, umbrella na siya sa drag. So I also hope that our drag queens would work on everything, like they have to be very well rounded in terms of their performance and not just comedy because they have to dapat True. well-rounded ka as a And then being performer. and drag queens or doing drag is not a joke. Very difficult way. It's a it's very yes, it's a difficult jud nga profession. I call it a profession. I now call it a profession. It's because look at the others Demanding siya now. na. Oh, demanding siya sa lawas. Of course, atong kuan ba ya in ana. And then dili ka makadawat og tip. yes, Nag-post na ka. correct. Then what else? What else mga trends aside from cosplays and Okay. drag queens? So, dili pa kay ka lang. Ay, dira. This is very conjugate. I don't know mga 20 before pandemic pa ni siya. Mga fur lovers, pet lovers. Di ba ni siya? When before dili man kaayo ba ya? So it became a lifestyle. It became a lifestyle. They became mga babies jud na literally murag mga bata na jud I nila, really murag mga like. anak na Oh nila. my God. And then I'm really happy nga na Parent ba yun? while nahimo siyang trend because before ang mga kaning mga malls di siya na magpasud og pets. And now and then I'm gonna shout out jud and I know nga all of you will say nga tinuod and then sila jud first jud nga ma-accept mga pets. I think that's Park Mall. Correct. Yeah, and then now nag-evolve halos tanan na mudawat na sila with pets. And that's one trend nga ganahan kay ko. Ako lang opinion anang being a fair parent or Mm. love sa dog trend no is if you know you can afford to raise or to sustain their needs, then yeah, go for it. Kay nindot gyud siya nga ano. And then there it's is emotional support. yes, gyud. and then there is also a backlash about it nga uban pretending to be a pet lover. Yeah. Pretending to be a pet lover and then Yeah. burarha. Pakawala lang sa mga Dili pakawala makanood. pakawala lang sa ilang mga pets. Kaya bang lami kaayo mag video isa post and then all of a sudden sa walay video wala di ay kapalit og food para mapalit sa kuan kaya bang mo Dili join lang sa maintain. trend ba and Ana, bitaw, and became ana lifestyle. sus kanang pang lifestyle lang kanang this kanang kani sila mga dogs mga cats there will be your kuan there will be your support system in a way because emotional support ninyo ana kanang then try to make them feel that you love them kay ang uban just for the sake of kanang having a pet na siya ipalakaw-lakaw na pa siya ipalakaw-lakaw hindi ka jogging niya kani ana kabang please and then uban sad kanang grabe kanang ang ilang pet
breeder? Ano na sila ka ng dagkan Ano? kayong pets ba? Oo. Fourth impact. Oh my God. Edit out. Edit out. You know, no. Kaya bang, are you a pet lover or you're just selling pets? Ganun nga ba? Kasi breeder na. That's Grabe nga wrong. breeder. Wrong mo na kayo na, uy. Yun na, usad na siya nga trend. Last two trends. This one is very, I think, makarelate na. They call it the spike of gadgets. Like before, okay ra ta sa usa ka gadget. Karon di Okay, pwede na multiple gadgets na. And like then having yeah. tablet. Are you an iOS or an Android? iOS ako karon. But you Pero- like Android before. I used to Mm-mm. have Android kay before dugay man Is there a kwan sa imo nga dugay ko naka cellphone actually. yeah, guys. makaana ka nga ang Androids are not too expensive than iOS. Nakain ana nga thinking. Nga ka lang mas social ang iOS kaysa sa Android. I don't want Ikaw. to deny. I don't want to be hypocrite, but ang GC na mo sa akong best friends Mm. sa among iMessage is even anti-Android club because Okay. we hate Android. Sorry. Sorry, So, not Najee- sorry. That's my preference. Yeah, correct. Yung mga preference. Nakain ana nga thinking nga mas conjud mas angat gamay ang mas angat ang iOS Dili kaysa man, sa but Android. it's just my preference. So if someone uses Android, it's their choice. Dili ba ko mo judge? Mausad. Pero ako kay kanang kuan man ko naka-try mo sa kog Android, naka-try sa kog iOS. Before I became an iOS user, I experienced Android. Ako sad, yes, Nokia. So and then I experienced katong dagko katong refrigerator nga mga Motorola. I mean, ano ano oh, siya. napi Alcatel. Alcatel, yes, Well, Safeguard. nasa ko ana. Nokia, ano na siya ba? So, Mm. I've experienced the phone, mga nga phones. Muna siya. So, Alright. my God. So, we have daghan tayong na chika. Daghan We tayong have chika, oh things my God. na things na clarify, things na atong na napagawas. I really like this topic, by the way. Very Ako fun, sad. very, very spontaneous. Yeah, Ako yes, ang correct. cheka. Of course, I think our episodes starting from the first one up to now, they're all spontaneous. Kaya bang you Wala might gimigibasa. you might think nga kanang nami rehearse whatsoever wala jud misi makaram sa siguro the way we speak kay daghan ba may mga fillers gahapon kay kung di pa ni kung scripted pa ni alam kay mong chika uy. Mm. And then this topic is a nice topic because we got to vent out Yeah, and a siguro, lot no? of people can relate to it. vent out nato ba kung unsa atong mga murag dili kay Ganahan. And the things that we love, we were Yes. able to share it to our viewers. yes, So correct. Thank you so much. For today. And Yes. as always, kindly like and subscribe. Our comment. our social media accounts, TikTok, Instagram, YouTube, and Spotify. So just search or look for Mhm. the UCSP or UCSP and subscribe, follow, like, and share, and then spread the good news. Yeah. Yeah, spread the Thank good you news. so Thank you so much. Once and, again, this is Lyle. and this is Shane. And you're listening to UCSP. Unsay Unsay Check sa para. Wait.